May phantom out dyan. Si Viper malayo ulit. Ingat sa B. Nasa 3 yung ano. Hindi pa pala napaplan. Doon nga si Fade. Low si Fade. Ingat Carl, late si Viper makakarating dyan. Dalawan. Nauna yung wall niya. Andan sa amin. One enemy remaining. Nice. Nasa ano yan eh? 3? Low yan, 117. Revealing Baka area. lumabas. Lumabas? Baka bumalik lang ulit. Ah, pwede. Oh! Yun! Clutch unit! Ace Clutch unit! unit! Ace unit! Ace unit! Ace unit! Clip.